इब्तिदा पर साधा निशाना। कहा आईनी सरबराह का काम है हालात को देखना, ना कि पूजा पाठ के लिए जगह का इंतखाब करना। जनूबी कश्मीर के पुलवामा इलाके में दारुल उलूम पर एनआईए की छापामार कार्रवाई। मज़कूरा दारुल उलूम में हुए मिलिटेंट और फोर्सेस के बीच झड़प को लेकर हो रही है तहकीकात। वस्ती जिला गांदरबल में आवारा कुत्तों के हमले में 1 दर्जन से जायद बेड़े हलाक, दर्जनों के करीब जख्मी। इलाके में खौफ व दहशत का माहौल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे, महबूबा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा का नाम लेकर कहा है कि पूजा पाठ का काम पुजारियों का होता है और जो आईनी हेड होता है उसका काम होता है कि वो अपने स्टेट में जहाँ पे वो आईनी हेड है वहाँ पे हालात को बेहतर करे। जम्मू कश्मीर में सेक्युलरिज्म को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मनोज सिन्हा का काम है कि वो जम्मू कश्मीर में सेक्युलरिज्म को लेकर काम करे, सेक्युलरिज्म को बरकरार रखने के लिए काम करे। जेलों के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जेलों में बंद पड़े कैदियों के हवाले से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के जेलों में जो कैदी बंद पड़े थे उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है, बैरून रियासत मुंतकिल किया जा रहा है। हालांकि उनके खिलाफ मामूली नवीयत के केस भी अगर होंगे तब भी उनको मुंतकिल किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों एलजी मनोज सिन्हा ने एक तकरीब के दौरान पूजा पाठ और हवन का एहतमाम किया था, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने एतराज़ जताते हुए कहा कि एलजी की हैसियत से ये अमल मुतासिर कुन है। जम्मू कश्मीर है, ये हमारे विरासत में हमें हिंदू मुस्लिम से भाईचारा मिला हुआ है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जियारतें एक ही जगह, अजान भी होती है, घंटी भी बजती है मंदिर से और गुरुद्वारे से पूजा पाठ भी होता है। ऐसे में जो आपके स्टेट का हेड हो, वो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है, वो कोई महंत नहीं होता है, वो कोई पुजारी नहीं होता है कि जहाँ पहुँच जाए तो आप पूजा करने बैठ जाओ। पूजा करने का काम पुजारियों का है, मस्जिद में अजान देने का काम जो अजान देने वाला है। तो मैं समझती हूँ कि एज अ हेड ऑफ द स्टेट उनको जो है यहाँ ये देखना चाहिए कि सेक्युलरिज्म का यहाँ जो कल्चर है हमारा उसको कायम रखना चाहिए। हमारे हजारों तादाद में हमारे जो लोग हैं, कश्मीर के लोग, जम्मू से लोग जो जेलों में बंद है, इतने ज्यादा तादाद है कि आप जम्मू कश्मीर के जेल भर चुके हैं, बाहर लेके जाते हैं और छोटे छोटे इल्जाम में। तो यहाँ जब गवर्नर साहब खुद ही कानून तोड़ते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन से उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, एक ऐसी जगह पे पूजा करते हैं जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जो हमारी साइट है जहाँ पूजा करना जो मना है। नाज़रीन, जेकेएलएफ से वाबस्ता लीडर बेटक कराटे के खिलाफ 31 साल पहले जो उनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था पंडित घराने की मुबैना हलाकत को लेकर, आज उस केस को लेकर लोअर कोर्ट श्रीनगर में सुनवाई होनी थी और इसके लिए जो 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था इस केस को लेकर। और जो पंडित घराने से जो उन्होंने केस दर्ज किया था उस घराने से लेकर ताल्लुक रखने वाले जो वकील थे उनको आज दिल्ली से यहाँ पे आना था और वकील ने पहले ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि उनको सिक्योरिटी फराम की जाए जब वो वारदे कश्मीर होंगे, मगर जो ही आज वो श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां से उनको सिक्योरिटी फराम नहीं की गई है, जिसके बाद जो वकील है वो वापस उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली का रुख किया और जाते जाते उन्होंने जो जज साहिबान हैं उनसे कहा कि इस कोर्ट को लेकर अब अगली डेट दी जाए, क्योंकि वो आज
कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं। कोर्ट के बाहर क्या कुछ हालात थे और वकील ने जब जज साहिबान को आगाह किया कि वो हाजिर नहीं हो सकते हैं, उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल रही है, आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे साथी फैसल रियाज। आज 31 सालों बाद श्रीनगर कोर्ट में बिट्टा कराटे के खिलाफ हियरिंग होने वाली थी, जो कि आज एक बार फिर से अर्जेंट की गई। आपको याद दिलाते कि 31 मार्च 2022 को सतीश टिकू, जो कि हबकतल का एक कश्मीरी पंडित था, उसकी फैमिली ने ये केस यहाँ पे दायर किया गया था, जिसको अच्छी तरह के तरीके से सुना गया था और उसके बाद डेट दिया गया था कि 16 अप्रैल को इसकी हियरिंग होगी। लेकिन 16 अप्रैल को भी ये हियरिंग नहीं हुई थी क्योंकि कोर्ट में छुट्टियां थी और फिर इसको डेफर किया गया था। आज ये हियरिंग होने वाली थी, तो जैसे ही वकील बाहर से जो है आने वाले थे, उत्सव बैनर्जी, वो श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने वापस रुख कर लिया है, क्योंकि उनका कहना है कि मैंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से सिक्योरिटी मांगी थी कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन वो मुझे प्रोवाइड नहीं की गई। लेकिन जब तक मुझे सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी तब तक इस केस की हियरिंग नहीं होगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये फाइल किया था कि मुझे सिक्योरिटी दी गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया कि आपको सिक्योरिटी जो है मिल जाएगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको ये सिक्योरिटी जो है नहीं दी गई, जिसके बाद आज एक बार फिर से ये हियरिंग जो है अर्जेंट की गई। नाज़रीन, बात ज़रा करेंगे अब हदबंदी कमीशन के हवाले से। हदबंदी कमीशन ने जो हतमी रिपोर्ट है वो सरकार के सामने पेश किया है और अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेकर बात हो रही है। अगरचे यहाँ की जो बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, वो हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को नकार रही है। वो कह रही कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की बंदरबाट की गई है, वो उनको कबूल नहीं है। मगर ऐसा नहीं लग रहा है कि अब हदबंदी कमीशन का जो हतमी फैसला है उसको लेकर कोई तब्दीली हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये मामला जो है ये कोर्ट के पास भी नहीं जा सकता है, क्योंकि 370 जो मामला है वो ज़ेर समात है, उसके बाद ये फिलहाल नहीं जा सकता है। तो अभी जहां एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मामले को नकारा है, हदबंदी कमीशन के इस फैसले को नहीं माना है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, सब पार्टीज ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इसको नकारा है, इस फैसले को सही नहीं माना है। मगर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इंतखाबात की तैयारी में लगे हुए हैं यहाँ की सियासी जमातें, क्योंकि अवामी राबता मुहिम को बढ़ाया जा रहा है। और ज़िला हेडक्वार्टर्स की बात करें या पीर पंचाल की बात करें, जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडरान हैं उन्होंने अपने जो उनके हल्के इंतखाबात के लीडरान हैं उनसे भी कहा है कि उनको भी कहा कि वो अपनी जो अवामी राबता मुहिम है उनको बढ़ाए, क्योंकि कभी भी इंतखाबात हो सकते हैं। अब कब इंतखाबात हो सकते हैं, क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि चीमा गोइयाँ चल रही है कि इंतखाबात हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ अगर बात करें तो सरकार भी अपनी तरफ कहीं ना कहीं तैयारी में लगे हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनकी तैनाती भी अब सरकार ने शुरू की। जहाँ कहीं भी पोस्ट वैकेंट थे इलेक्शन के ऑफिसर के हवाले से, तो वहाँ पे भी अब उनको तैनात किया जा रहा है। सईद तजम्मुल मेरे साथ जुड़े हैं, बराह रास्त उनसे जानना चाहेंगे। सईद तजम्मुल, खैर मकदम, मैं आपका स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट आई है, फैसला कहीं ना कहीं हो चुका है, गालिबन जो ड्राफ्ट उन्होंने दिया है अब उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती है, इस तरह की बातें आ रही है। अगरचे यहाँ की सियासी जमातों ने उसको नकारा है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सियासी जमातों ने उस हतमी रिपोर्ट को नकारा है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक पार्टी को फ़ायदा देने की बात हो रही है। एक तो ये, दूसरा कि अवामी राबता मुहिम में भी कहीं ना कहीं अब जो है उस पर तेज़ी लाई जा रही है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान हैं वो अवाम से राबता कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंतखाबात की तैयारी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी। जम्मू कश्मीर में काफ़ी वक्त हुआ जब जम्मू कश्मीर में अपनी अवामी सरकार जो है एक बार फिर हमें सामने आ जाती, क्योंकि काफ़ी वक्त हुआ कि 2019 4 अगस्त की तारीख आने के बाद जिस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा हद तक आमे सलूक जो है वो पहली बार जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम क़यादत को देखना पड़ा, क्योंकि बेशतर लीडरान को डिटेंशन सेंटर में काफ़ी वक्त गुजारना पड़ा। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो कहते थे 4 अगस्त 2019 की जो तस्वीर है वो आईनी एतबार से बिल्कुल गलत है, और जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इंजमाम होना, एक्सेशन होना जो है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और उसके बाद जो आईनी एतबारियत एक रिश्ता था स्टेट के हैसियत से, उससे ख़त्म कर दिया गया। पहले मुल्क, उसके बाद स्टेट, उसके बाद अब ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर अब डिक्लेयर किया जा चुका है। लेकिन इस बीच में क्या जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि वफाकी वजीर अमित शाह पहले ही वादा कर चुके हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों से कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा चर्चा था
کہ اگر اس خوبصورت ملک میں جمہوریت کے نام سے ہی بڑی ایک اہم پوزیشن اس وقت پوری دنیا میں ہے ملک کی، تو جموں کشمیر میں انتخابات کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ وہاں کے عام لوگوں کے جو پانی، بجلی، سڑک اور باقی معاملات جو ہیں وہ لیفٹیننٹ گورنر یا ڈپٹی کمشنر کی دہلیز تک ہی محدود کیوں ہے؟ اور کیوں نہ ایسا ہو کہ جموں کشمیر میں عوامی سرکار بنے، چیف منسٹر بنے، ڈپٹی چیف منسٹر بنے اور کابینہ رفقا بھی ساتھ رہیں گے؟ لیکن اسی بیچ میں بڑا اہم ابہام اور خدشہ جو تھا وہ جموں کشمیر میں حد بندی کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد جس طرح سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، نیشنل کانفرنس، پیپلز کانفرنس، اپنی پارٹی اور کئی ایک پارٹیوں نے رد عمل ظاہر کیا، انہوں نے کہا کہ یک طرفہ فیصلہ ہے اور اس میں آئین ادواریت کے بجائے، الیکٹرول وارڈز کے بجائے کچھ لمیٹیشنز جو رکھی گئی ہے اس کو کس طرح سے ڈیلیمٹ کیا گیا وہ سمجھ سے باہر ہے اننت ناگ کا رجوری کے ساتھ، اور جو اسمبلی حلقے ہیں ان کو کس طرح سے الگ الگ کر دیا گیا علاقوں کو۔ اب سوال بڑا یہ ہے کہ جموں کشمیر میں کیا ویدھان سبھا الیکشن ہوں گے یا نہیں، لیکن جو ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا، چونکہ آپ نے خود بھی کہا کہ الیکشن آفیسرز کی تعیناتی جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں نہیں تھی، جن اضلاع میں نہیں تھی، بڈگام، بارہمولہ، سری نگر، بانڈی پورہ، کپواڑہ، شوپین، کلگام، اننت ناگ، ان علاقوں میں ضلع ترقیاتی کمشنروں کی تعیناتی کی موجودگی میں الیکشن آفیسر بھی تعینات کر دیے گئے، جو کہ کل جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے علیحدہ آرڈر اجرا کیے۔ اس کا غالباً یہ مطلب ہوا کہ سرکاری طور پہ اب کہیں نہ کہیں تیاریاں لگی ہوئی ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے اعلان بھی متوقع ہے، مگر یہاں اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ 50 سیٹیں لے کر جموں کشمیر میں اپنی سرکار بنائے گی، دوسری طرف پی ایچ ڈی کی اگر بات کریں تو کیا پی ایچ ڈی مل کر انتخابات لڑ سکتی ہے؟ دعوے داری کی بات کریں تو اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری بھی اپنی دعوے داری کر رہی ہے، اور پی سی کے سربراہ سجاد لون بھی کہہ رہا ہے کہ وہ دعوے دار ہے، وہ سرکار بنا سکتے ہیں۔ اس بیچ میں پہلے اگر ہم پی ایچ ڈی کو لے کر بات کریں، کیا یہ متوقع ہے کہ پی ایچ ڈی انتخابات ایک جٹ ہو کر لڑ سکتی ہے؟ جس طرح کا ماحول جموں کشمیر میں بنا ہے اور جس طرح جموں کشمیر کی عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پہ دونوں مل کر انتخابات لڑے۔ دیکھیں، اسدالدین اویسی نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اتر پردیش میں وہ انتخابات جیتیں گے۔ دعوے داری میں جمہوریت کی خوبصورت لباس یہی ہوتا ہے کہ آپ دعوے داری کریں، آپ اعتماد بحال کریں، اور میں اس لیڈر کا نام نہیں لوں گا جس وقت وہ پی ایچ ڈی میں آئے تھے، بعد میں چلے گئے، انہوں نے کہا تھا کہ نئی دلی نے جو سب سے بڑا کام کیا جموں کشمیر کے لیے وہ نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور دیگر پارٹیوں کو اکٹھا کیا 35 سے 370 کے اس آئینی اختیارات کو ختم کر کے۔ حالانکہ اس کا نام ہم اس وقت پروگرام میں نہیں لیں گے کیونکہ ان کا راستہ قدر مختلف ہے۔ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، سی پی آئی ایم، عوامی نیشنل کانفرنس سمیت چھوٹی بڑی پارٹیاں جو پی ایچ جی ٹی کا حصہ ہیں، اور کانگریس پارٹی بھی کہیں نہ کہیں سونیا گاندھی سے ملاقات کرنے کے بعد محبوبہ مفتی کے وہ جذباتی مناظر اور رقت آمیز مناظر جو تھے، جو کانگریس پارٹی کو ملک میں اس وقت بڑی مشکل ترین گھڑی سے کانگریس پارٹی گزر رہی ہے، اس سے گرینڈ الائنس کا نام بھی جموں کشمیر میں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ کل ہی اپوزیشن جماعتوں کی جو میٹنگ جموں میں ہوئی جس میں کانگریس پارٹی، نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور باقی پارٹیاں تھیں، اندیا صاف تھا کہ جموں کشمیر میں کیا بلکہ ملک بھر میں اب ایک ساتھ سیکولر اتحاد کو ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن جموں کشمیر میں پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کا جو کہ عمر عبداللہ پہلے ہی انڈیا دے چکے ہیں، محبوبہ مفتی نے اس کا سیکنڈ کیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے انٹرویو میں یہاں تک کہا کہ محبوبہ مفتی کے قدموں میں اگر ساری دولت بھی ڈالی جائے تب بھی وہ پرائم منسٹر یا موجودہ دور میں جو دباؤ ہے اس پہ جھکے گی نہیں۔ اسی طرح سے عمر عبداللہ نے بھی سیکنڈ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ساتھ الیکشن لڑنا ہوگا، لیکن انتخابی عمل میں جاتے وقت مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے لیے کئی ایک نشستوں سے وہاں پر مقامی لیڈرشپ یا لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن ذرائع بتائیں کہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس یعنی پی ایچ ڈی کے مینڈیٹ سے جن میدان میں جن امیدواروں کو اتارا جائے گا ان کی بہت زیادہ پشت پناہی جو ہوگی سینئر قیادت کی ہوگی، کچھ ایک جگہوں پر اس طرح کا ابہام ہوگا، لیکن بڑا چیلنج جب پی ایچ ڈی اکٹھا ہوتا ہے، کیونکہ جموں میں پی ایچ ڈی کا اتنا زیادہ نقصان وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کو نہیں ہے، وہاں اگر نقصان کر سکتا ہے تو وہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ ساتھ دیگر ریجنل پارٹیز کانگریس وغیرہ ہے، لیکن کشمیر پروونس میں پارٹیوں کا اکٹھا ہونے کا مطلب ہے کہ جو ایک بڑا چیلنج جو آپ نے ابتدا میں کہا کہ 50 سے زائد سیٹیں آپ کی بار جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنا نشانہ رکھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس 50 کے آنگڑے تک پہنچنے کے لیے پی ایچ ڈی ایک بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے، اور کشمیر میں 47 نشستوں میں سے جو ابتدائی رپورٹ ہم تک پہنچ چکی ہے اس میں بیشتر لیڈران کی حمایت جو ہے وہ ریجنل پارٹیز کے ساتھ ہیں، چاہے وہ پی ایچ ڈی کے ساتھ ہیں یا پی ایچ ڈی کے باہر ہیں۔
सैयद तजमुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीला देने के लिए। सैयद तजमुल तफसीला दे रहे थे और इंतखाबात के हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इंतखाबात का बिगुल बज सकता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी दावेदारी कर रही है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की और 50 सीटें लेकर यहाँ पे सरकार बनाने की, सैयद तजमुल के मुताबिक एक बड़ी रुकावट हो सकती है PHD, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो कश्मीर में, और फिर जो जम्मू में एक नया अलायंस बन रहा है कांग्रेस, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूरत में, ये एक बड़ी रुकावट हो सकती है। तो इस बीच में अब क्या होगा आने वाले दिनों में? क्या PHD इंतखाबात एक साथ लड़ सकती है? क्या PHD सरकार बनाएगी? इस पे कहीं ना कहीं लोगों की नजरें बनी हुई है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले के चीवा किलान इलाके में दारुल उलूम पर आज NIA ने छापामार कार्रवाई की, और इस कार्रवाई का मकसद है कि मज़कूरा जो दारुल उलूम है उसमें कुछ माह कबल एक मिलिटेंट्स और फ़ौज के बीच में एनकाउंटर हुआ था, और फ़ौज के मुताबिक इस एनकाउंटर में उन्होंने 2 मिलिटेंट्स को जान बहक करने का दावा भी किया था, और इसी सिलसिले को लेकर आज इस दारुल उलूम में छापामार कार्रवाई हुई है। और जो वहाँ के लोग हैं जो इस दारुल उलूम को चलाते हैं उनसे भी पूछताछ की गई। नाज़रीन, पिछले कई रोज से वादी बर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग शिकायतें करते रहते हैं कि आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ रही है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। चाहे हम मेन बाज़ारों की बात करें, मोहल्ला जात की बात करें, दूर दराज गाँव की बात करें, तो आवारा कुत्तों की तादाद की बढ़ने की वजह से आवाम को मुश्किलात हो रही है, और कहीं ना कहीं ख़तरा रहता है हादसात का, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को लेकर जो है आवाम जो है वो कहीं ना कहीं सीरियस दिखाई दे रही है। और अगर हम आज की बात करें तो वस्ती ज़िला गांधरबल के इलाके में सरफराज गुंडू कंगन इलाके में आवारा कुत्तों ने रात देर गए 1 दर्जन के करीब बेड़ों को चीड़ फाड़ करके हलाक कर दिया, और जबकि दर्जनों में जो बेड़ है वो ज़ख्मी हुए हैं। इलाके की आवाम खौफ व दहशत में है, क्योंकि ये बेड़ों का हाल है तो इंसानों का क्या कुछ हाल हो सकता है इस इलाके में, जहाँ पे इतनी तादाद में जो बेड़ हैं उनको चीर फाड़ करके कुत्तों ने हलाक किया है, और कई ज़्यादा जो बेड़े हैं उनको बेड़ जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो आवाम ने बार बार इस इलाके की आवाम ने शिकायत भी की थी कि यहाँ पे भी कुत्तों की तादाद बढ़ रही है, तो ज़िला इंतज़ामिया कोई कार्रवाई करे, मगर आज तक कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी गई है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा इलाके में पेश आया। मेरा मुबारक अमर रहना है, सुरफा ए करने वाला हूँ। सर सुबह 5 बजे हमारे इस गांव खाने में कुत्ते घुस गए और 12 बेड़ वहीं पे जगह पे मार दिया, और 14 तो बिल्कुल जख्मी है। अब गवर्नमेंट से मेरा यही गुजारिश है कि अगर कुछ इंसाफ मुझ पर किया जाए तो बहुत सा एहसान हुआ। यहाँ आवारा कुत्ते जो हैं इन्होंने इतना यहाँ लोगों को तंग करके रखा हुआ है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बूढ़े मस्जिद नहीं जा सकते, और औरतें बाहर खेत पे नहीं निकल सकती हैं। और ये कुत्ते आते कहाँ से हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा आज सवाल है, और बार बार हम ये बात कहते हैं कि मेहरबानी करके इस पे कंट्रोल किया जाए। ये कुत्ते आते कहाँ से हैं? और इतनी बड़ा नुकसानात जो हो रहे हैं यहाँ पे रुनुमा हो रहे हैं, कल ये इंसानी जान जो है उनका भी नुकसान हो सकता है। यहाँ इतने बड़ी इसके नुकसान हुए, कम से कम 20 बेड़े जो है इसकी इस वक्त जख्मी हैं, 12-13 बेड़े जो है वो इस वक्त मर चुकी हैं। तो ये चीफ डिपार्टमेंट के हम शुक्रगुजार हैं, वो टीम यहाँ पे आई हुई है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हमारे पास अभी पहुंचा नहीं। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में ज़रा बात करेंगे तामीर व तरक्की को लेकर, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब तामीर व तरक्की हो रही है। खासकर 370 की मनसूखी के बाद सरकार दावे कर रही है कि अब जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बदल रही है। जो रुकावट बनी थी तामीर व तरक्की में वो दफ़ा 370 था, 35A था। अब जब ख़त्म किया गया तो सरकारी दावे है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, तामीर व तरक्की हो रही है, मगर ज़मीनी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अगर हम बेशतर इलाकों की बात करें, वादी कश्मीर की या जम्मू की। आज के प्रोग्राम में ज़रा हम बात करेंगे श्रीनगर बेमना बडगाम सड़क को लेकर। पहले ये सड़क काफ़ी ज़्यादा खस्ताल थी और इलाके की आवाम जो थी
وہ اس سڑک کی خستحالی کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھی، کیونکہ سڑک کی خستحالی کی وجہ سے اس میں زیادہ تر ٹرانسپورٹ بھی نہیں چل رہا تھا، اور جو مقامی آبادی ہے جو کہ ہزاروں لوگوں پہ مشتمل مقامی آبادی ہے اس علاقے کی، وہ بھی کہیں نہ کہیں پریشان تھی، کیونکہ چاہے ہم سٹوڈنٹس کی بات کریں ان کو بھی مشکلات ہے، ان کو کالج وقت پہ پہنچنا تھا تو نہیں پہنچ پاتے تھے۔ اگر علاقے کے بیماروں کی ہم بات کریں تو اس علاقے کے بیمار بھی کہیں نہ کہیں اس سڑک کی خستحالی کی وجہ سے گونا گو مشکلات کے شکار ہوئے ہیں۔ اب جب سرکار نے فیصلہ لیا تھا اس سڑک کی مرمت کو لے کر، اور پہلے فیز میں بتایا جا رہا تھا کہ اس پہ جو ڈرین بنائی گئی ہے اس کا کام مکمل ہوا، مگر ڈرین بنتے بنتے 3 سال گزر گئے، یہ جو ڈرین ہے یہ مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ اس سڑک پہ ٹرانسپورٹ نہیں چل رہا ہے کیونکہ سڑک پہ ٹرانسپورٹ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ ڈرین بناتے وقت اس میں بڑے کھڈے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کو بند کرنا پڑا، اور جو عوام ہے ان کو اب الگ الگ جو روٹس ہے وہ لے کر یا سری نگر کا رخ کرنا پڑے گا، یا اسٹوڈنٹس کو کالج جانا پڑے گا، بیماروں کو ہسپتال جانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال بنی ہے علاقے میں۔ اب کافی وقت سے یہاں کی عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے سرکار سے کہ جو ڈرین کا کام نامکمل ہے اس کو مکمل کیا جائے، پھر اس پہ جو سڑک کی مرمت ہے وہ ہونی ہے۔ ابھی یہ سال بھی گزرنے کو ہے، اب مئی کا مہینہ بھی چل رہا ہے، باقی علاقوں میں میگڈمائزیشن پروسیس بھی سٹارٹ ہوا ہے، جہاں سڑکیں خستہ ہے، جہاں سرکار نے پروجیکٹ جو ہے منصوبے جو ہے اپنے بنائے ہیں ان پہ کام بھی ہوا، مگر اس سڑک پہ کام شروع نہیں ہوا ہے۔ اس علاقے کی عوام کو فراموش کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے، اور یہ صرف گورنر انتظامیہ نہیں بلکہ جو سرکاریں یہاں پہ چل رہی تھی اس وقت بھی اس علاقے کی یہی حالت تھی۔ پہلے ہم لوگوں کی بات آپ تک پہنچائیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے اس حوالے سے، پھر اپنے ساتھی سے بھی اس معاملے کو لے کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کو تقریباً 1 سال ہوا ہے، مشکلات کافی ہیں، روڈ جو یہ ٹھیکیدار ہیں یہ کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، آج 15-20 دن سے پورے بیٹھے ہیں۔ ہم ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتے ہیں اس کو جلد از جلد تاکہ لوگوں کا جو مشکل ہیں لوگوں کے وہ دور ہو جائیں۔ ہمیں پچھلے 1 سال سے اتنا سفر کرنا پڑ رہا ہے، اتنے مشکلات ہیں، دھول، بارش پڑتی ہے تو بالکل کیچڑ ہی کیچڑ، ٹریفک جام، کہیں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار پڑے رات کو تو اس کی ڈیتھ سڑک پر ہی ہو جائے گی، روڈ پر ہی وہ مر جائے گا۔ ہماری مشکلات اتنی ہیں، پچھلے 10 دنوں سے ٹھیکیدار صاحب کام نہیں کر رہے ہیں۔ چلیے، لوگ جو ہے وہ معرض الزام ٹھیکیدار کو بنا رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، مگر اصل جو حقائق ہے وہ کچھ اور ہی ہے، کیونکہ سرکاری سطح پہ بھی جو اس پہ کام ہونا چاہیے تو جو سرکار کو کوششیں کرنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو بات کریں گے، میرے ساتھی محمد اشرف ڈار براہ راست جڑے ہیں اس علاقے سے، کیونکہ یہ ایک بڑی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی، ایک بڑی شاہراہ ہے سری نگر بیمنا بڈگام روڈ، ایک بڑی شاہراہ ہے اور اب یہ شاہراہ بند ہو چکی ہے، عوام سفر کر رہی ہے۔ اشرف ذرا بتائیے، آپ نے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بات کی ہے، کیا کہنا ہے لوگوں کا، کیونکہ جو سرکاری ایجنسی اس پہ کام کر رہی ہے وہ کہاں ہے اور کیوں اس پہ کام رکا پڑا ہوا ہے؟ پہلے فیز میں تو ہم ڈرینیج سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ابھی سڑک پہ مرمت کا کام ہونا باقی ہے، اور یہ جو ڈرینیج کا کام ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے اور کس جگہ پہ رکا ہوا ہے؟ دیکھیے روپ، جب ہم بیمنا علاقے کی بات کرتے ہیں تو یہ بیمنا سے لے کے جو بڈگام کا روڈ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بڈگام اور سری نگر کی شاہراہ ہے، کیونکہ یہ وہ روڈ ہے جو سب سے چھوٹا روڈ ہے اور ڈسٹرکٹ بڈگام کو کنیکٹ کرتا ہے۔ تو اس روڈ کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے وہ تو روڈ کی کنڈیشن سے ہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ کئی سرکاریں آئی، کئی وعدے کیے گئے، مگر جو وعدے ہیں وہ آج تک کھوکھلے ہوئے۔ حالانکہ میونسپلٹی کے اندر یہ ایریا آتا ہے تو لاسٹ ایئر میں جو ہے میونسپلٹی کی طرف سے یہاں پر ڈرینیج کا کام شروع کیا گیا۔ پہلے سے تو ایک تو یہ کافی ایسنشل روڈ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ جو ادھر سے جو لوگ سفر کرتے ہیں، چاہے وہ خان صاحب سے آتے ہو یا بیروا سائڈ سے جو ان کا آتا ہے وہ اسی روڈ سے آتے ہیں، اور سب سے بڑا علاقہ جو بڈگام کا ہے وہ اسی روڈ سے جو ہے سفر کرتا ہے۔ مگر اگر اس پہ جو ہے کام میونسپلٹی کی طرف سے شروع کیا گیا، بدقسمتی سے اس روڈ کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے اور جلدی سے جلدی یہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ جب یہاں ونٹر ختم ہو جاتا ہے تو 4-5 مہینے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کام کر سکتے ہو۔ مگر جب سے یہ کام شروع ہوا ہے تب سے لے کر آج تک بیچ میں اس پہ کام
काम शुरू हुआ है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रहे हैं, क्योंकि इस साइड में आप जाएंगे बेमना डिग्री कॉलेज भी पड़ता है और अगर श्रीनगर जाना हो तो यही वो रोड है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के मुश्किलात है। मगर शायद एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बाद भी कभी भी म्युनिसिपल के कमिश्नर हो या मेयर हो, उसने कभी गवारा नहीं समझा इस रोड की तरफ नजर मारे आखिरकार इस रोड की किस तरह की पोजीशन है। कभी वो अफसर यहाँ नहीं आए, चाहे वार्ड अफसर हो, कभी उन्होंने गवारा नहीं समझा कि इस रोड की तरफ हम तवज्जो दें ताकि लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ जो बेमना इलाके के लोग हैं जो खमानी चौक में रह रहे हैं, ये कितना सफर कर रहे हैं, थोड़ा इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों का गुलिस्तान न्यूज़ वसादत से हम अपील करना चाहते हैं। सबसे पहले हम उन अफसरान का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल किया, हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन पाई तकमील तक पहुंचाना भी उन्हीं का काम है। मगर आप अगर देखना चाहेंगे कि कितना सफ़र करना पड़ता है हमें यहाँ पे, ये एक श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट बडगाम को जोड़ने वाला वाहिद एक छोटा रास्ता है जहाँ पर हज़ारों लोग दिनों रात उधर इधर जाते हैं। मगर इस रोड पर इस वक्त पैदल चलना भी दुश्वार है हमारे लिए, क्योंकि इतना गर्दो गुबार, अगर धूप निकली हुई होती है तो गर्दो गुबार, जैसे ही बारिश पड़ती है तो इतनी धूल और कीचड़ होता है कि हमें बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त होने को है। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये है सूरत हाल इस सड़क की। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस रोड पे ड्रेनेज का काम कर रही है, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का काम कर रही है, मगर कई साल हो गए इस पे काम मुकम्मल नहीं हो रहा है। जो प्रोजेक्ट बनाया गया था मुकम्मल नहीं हुआ और अब ट्रांसपोर्ट न चलने की वजह से जो इलाके की आबादी है, हजारों आवाम पे मुश्तमिल आबादी है, उनको मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।